हेलो हाय जय जगन्नाथ मु सोमेपरी ब्लॉगर मु आज क्या पसंद खाଇବା बनाऊँगी आप लास्ट पर्यंत वीडियो को देखते जानीपारे जे जे आमर सब खाଇବା पसंद करती आ जहाँ देली भी मन खुशी खाती तापर भी तांको पसंदर खाଇବା बेले बेले जनाती केतेबेले शाग केतेबेले माछ घांट तरकारी आउ केतेबेले चिकेन मटन हाँ बेले बेले लुणी अलण हेले भी कहती तापर भी तांको डेली भल खाଇବା दे थाउ कारण से जदि खाଇବା जो न खुशी रुहति ना आमे भी केबे खुशी रे रही परिबनी आउ तांको आमे बहुत खुशी सारा दबा ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା ବି ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଅନୁସାରେ କରିବା ଦରକାର ଯେତିକି ଦିନ ସେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବାକୁ ଦବାନି କଥାରେ ଅଛି ପରା ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛେ ସେ ଘରର ମୁରବୀ ଯିଏ ସେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଭାବିଥାଉ କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜେଜେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଖାଇବା